Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baba André. Koro bona fala. Mba fo ni wati. Wati dokera. Nakari mba fo ni téléphone. Fana msika fo. Sabula klebora. O ne klebora. Nam. Absika fo ko inekle. Namu. O. Ko chugodi. Amela tanu. Namu. Jamana ni achugo do. Alika soro gɛlɛya dɔw bɛ yen. Nka an bɛ Ala tanu. Sabula ni Ala bɛ bɔda di an ma gɛlɛyaw la. O ye Ala fo ko ye. Ko gɛlɛya ko ye hɛrɛ de. Ko ni ɲani na ka n'i yɛrɛ fa. Ko ɲani ko suma bɛ. O ye tiɲɛ. U bɛ fɛ k'a fɔ ko maa kɛ cogo o cogo a bɛ ban don dɔ la. Tɔɔrɔba mali tɛ. Hɛrɛ yɛrɛ fana tɛ se to hɛrɛ la kuda i k'a tɛ ban don la ko i tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ. Naamu. Maakɔrɔbaw bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko diɲɛ tɛ minɛbolo kelen ye. Naamu. Yɛlɛma de don. Siga t'o la. Ne hakili la u b'a fɛ k'o de ɲɛfɔ. Ayiwa. N y'o faamu. Diɲɛ yɛlɛma ye ko tɛ wa? Diɲɛ yɛlɛma ye. A bɛ fɔ ne ko ten. Naamu. Wa hakili la diɲɛ yɛrɛ fana y'o ye. Sabula kuma dɔ. I b'a ye k'a fɔ ko i bɛ lafiya la waati dɔ la. Tɔɔrɔ foyi t'i kan. Siga t'o la. Waati dɔ la gɛlɛya dɔ bɛ na. Mɔgɔw fana i bɛ to jɔyɔrɔ dɔ la don dɔ la. I bɛ bɔ o jɔyɔrɔ la. Dɔ wɛrɛ bɛ na. Siga t'o la. Ni Ala ka latigɛ ma boli kan n'o ye kɔrɔ ni fatuli ye. I b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ fana kɛ kojuguya la i falen bɛ don u ka ko la o ye diyagoya ye. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ sɔrɔ b'u la bi. Sini yɛlɛma bɛ se don kow la. Ka na ni gɛlɛya dɔw ye. Siga t'o la. Maa bɛ to denmisɛnninya fana na yɛlɛma bɛ don a la i bɛ kɛ maakɔrɔba ye. O de kama fɔ ko diɲɛ yɛlɛma ye. Tubarikala. Ko bɔrɔlankolon tɛ jɔ. Bɔrɔlankolon tɛ jɔ. O ye tiɲɛ. Naamu. U b'a fɛ k'a fɔ n'i ye bɔrɔ lajɛ. Fɛn dɔ de bɛ k'a kɔnɔ pour que a ka jɔ. Naamu. N'o t'a kɔnɔ. A tɛ se ka jɔ dɛ. A tɛ se ka jɔ. Ou bien ni. O kɔni. N'i y'a bila mɔgɔya la. I b'a ye k'a fɔ ko adamaden kɔngɔtɔ. A tɛ se foyi wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ ni dumuni ɲini tɛ fɔlɔ. Ayiwa. I bɛ dumuni de ɲini fɔlɔ. Ni kɔnɔ fara waati min na. A tɔ bɛ sɔrɔ ka ɲɛ sɔrɔ. Ayiwa. N'o tɛ kɛnɛya kɔfɛ. Dumuni ko. Abulayi. Ayiwa. O ye adamadenya jɔsen kolo gɛlɛn dɔ ye. An b'a kun jɛ ni mun ye. Ko natabaya bɔrɔ fana tɛ fa. O ye tiɲɛ natabaya bɔrɔ tɛ se fa. Sabula kuma bɛɛ i b'a fɛ ka dɔ ɲini ka fara a kan. I bɛ min b'i bolo t'i bɔ. O ye nataba de ye. Mɔgɔ min bolo ta t'a wasa. A bɛ fɔ o tigi ma ko o ye nataba ye. O tigi t'i wasa o. A bɛ fɛ kuma bɛɛ hali ni a ko sa ko wariko b'a la. N'a ye 5000 sɔrɔ. A b'a ɲini ka 5000 wɛrɛ a b'a ɲini ka dɔ fara a kan halisa. A bɛ min wɛrɛ ɲini n'o y'o sɔrɔ a bɛ ɲini ka dɔ wɛrɛ fara o kan. Ale nata yɛrɛ tɛ fa. Ayiwa. A bɛ ten de. A bɛ ten. Ala kana kɛ nataba ye. Amina natabaya man ɲi. I ko ten Ala k'an kisi o ma Ala k'o dugawu minɛ. Bisimila. Ayiwa Abulayi bi ye juma ye. Siga t'o la. Utukalo tile 12 don. San 2022. Fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la. An b'a daminɛ l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn? Ale y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw ka kunnafonidi so ɲɛmɔgɔba n'o ye DIRPA ye o k'u y'a jira k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da banmaci caman kan ka caman minɛ ka kɛ kasoladenw ye u ka wulikajɔ dɔw senfɛ u ye kunnafoni fana di ko finitigi minnu ni olu fatura tesi tɛ wulikajɔ senfɛ ko u kɔni maa minnu ye olu tɔgɔ sɛbɛnnen kun don gafe min kɔnɔ k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ ko a tigilamɔgɔ caman minɛna ko u jɛɲɔgɔn caman fana tɛgɛ dara olu kan a bila dani k'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko Maître Cheikh Oumar Konare ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi 26 minnu taliko kuma fɔra ko ale ma jɛna ye sabula ko a tɛna na yɛlɛma foyi don jamana lakanako la. A sɛbɛntiyalen don a fana k'a fɔ ko avion bɛ boli ni taji min ye n'o ye kérosène
o ko ale kun tunune bane kun do bon ko pamul ji kene bakan to nyumay o sira kan tam ko ministry so nyam ko do asementia ka foko o gela nyina bura ka bampiu alhamdulillah o ko fesa ko kalata ko nyina bolo chakada mi me wule ko age ale bolo faram kan ga sigi mali jamana kono marabolo la o ko jone balaka o ko la wala lisina somayadi nam o kolwar kala che binani ani ekonoton no minale ko hukumu kono o ko oni no jen tombai ale bala ka ferenda waluti walsa ko misira nyina bo tida telala chuko mina ablanda nam l'essor face que fasri ya galefolo asementia ka foko faso ye wulika jodo ke musa ko srakan walsa balo fendo ani femunu songela no kusube ina fo suguru ni anyono nam olu be sa yelenchu olu be sa jigin chogo mina ka se ka soro no kala sigida mo fe nam o ye musa kam blana wole ko subvention o ko mo komun tala ko lawaliya o ablana ko olu kone mina nyaki sigati nyakle muna tubarikal fenetugo ka nyemuga su ya cementia ka fo ka chani bamachi kemei musara ka dangar ke mununa jouer kalo kono bolla ndola ci basketball yu dem musumane muno shititeme san tan shikinga ala nan ko luga nyon ko mem misina andola ci laban ko ajonyo wabna ci malini Egypte ni nyanche wayo ayum ala ka kanga zige amina l'indépendant kayere oko mali samata sige musumanu bulandula ci siraka oko ujonyo mami nui ulu de kunya tagachea oko bina senga ata no fetuni oko ukoni uka siba soro kuni Egypte bina nyasoro ako keneka ablandan oko fe bawanchia wale munun keraka chia kosaina anka jamana kono ni akira ka nyesi anga urdunya fan jamana tamanche ani fakata si tesiti yoro numa alana ko bamachi chama kon bi no mino ni tega sara ka da uluka bamako anyere ani mali konnana ka chama kemei mino ni uluko ni menana ka tegeda uka ablandan o confessa soroko ni musaka ko ministry ale asementia ka foku jamana ye do talimin bo do min takabo anka sukuru ni taji ani fota si korunkulu songola ani bolo fen chama ko abisi fose wari milliard keme ani bi durni nani jatema mino ni douanyo koni bonena ulula jouer kalo temene nula ko kunga mi solo nga fasuka latia kama o koni bora kwa sorola ka sementia ka foko bankas fana lakana bala hukumu kono ko funangene fla muju koni pernani oluye ka soro muju mi ni akunga fulu la ka pernani demsene fla no koni Mali d'aujourd'hui bi Mali Cheba Iber Kulubali ale asementia ka fo no na limin talno ka nyesi alema Mali shara ko nyemgo fe abla nan ko politique kala de do ko mo ka jia ula pika mo ka dawla ka jia o ko fesa bawali ba mi fana nom na nendo BMS nyema bakoro asementia ka fo ko ale ko ni jigi kan dalen no la fana ka fo ko tiemi mbeni ko ina ko abebina fo mo ye nisin ayu o ko fesa iba ga fo ko pemi Mali ko ale joro ka bokko sube anka jamana soroko la sikatola o kibai ka fo ko kala ini ko yimi na flo faranya kan siraka ko se fo wari miliyar woro ni million keme sabani ko o de farala o na flo kan samba fla ni mugani kelina nam o kibai ka fo ka chani samba fla ni muganta e sabula ko mi faradu kala ini ka samba fla ni mugan ko se fo wari miliyar fla ani million keme nani ani akunga fen nam o ka foko Kulubali ni ale pe Mali conseil d'administration nyama baye nam ale ko na jira saka fo ka sifo am wati mine ko 600 abla ko pe Mali ka kene ko sabula ko bi baraka ni musaka mi no chiffre d'affaires ko sifo wala milliard keme nani ani akunga fende wori bi yoro mena ko ni ka kene be
yoro sikatola o kana ala kana nyone le sphinx ala semenja ka foko fenetu ka keleke mino sani kula ko babal bayi aka nyefolu ke afeta mi ka yo nyefo ka siga bu kula peu ko wari kelece binani kononton no fana minali kula sphinx kelendo ka daluya do soro mino ni akame ka ulu jawbla ka frete folo kanya o ko fasa ko faso koni ye fere kergane munu tike wasa balu fon ka sega noga ko abisi fo wari milar mu kan jatema mino ni ubna taka baraka ni uyi wati na tan nuna asema jara fana ga fo mi fe njugo ni yanam ni foro no drogu ye ko lu talibala ka senga sansoro ko kurai e bon ko commune deux kono kaba ko fadu nya buroma naka ko baw asimetia ka fo ko ibaye ka fo sanu boro dola yan fulla dume wule ko jigwi nina jigwi nida o ko yenno kono ko ndamando bina ko muso dalaye ko gambi muso yarga o ko flasara o ko mun fana jogina obisi ma tanja tema ila hawla la ku segu lafiabu a sementera ka foko mado kuma fe ka bindo kan yinno o ko akone ko masika tayroja sabula ko segu premier lusuma ko yinno boli baro ke juro ne ka tege da ma flanka mino kuma fe ka ni danteme wale ke dan ka klaka o ka marma fe on drogu do no e mi fe njugu ye ka olu do mina ubulo wale ya kele nyona kera sawaya o moto kadakata ndigi do flajati ku do kuna ya yini ka biolu ka kle kan ndre fe o ko na jamaron tuma mo fona ye no bolu ke ka tegada uluka tela ku ka marama fe fona mina ula e bay ka fo wule sebugu ko kadakata ndigi do koni ye sirabla ka du camion ben do jukuro abla nan ko gele ala ko so sawla ko tasma fana wulila ka mine chama tien a ko sen fe la hawla la quwwata mali tribune alekal no ga sementia ko yela ko eji no ye kalata ko nyana boli da sigle singa kulu kele mo kan galada organiser wala ko yala ko ale sigle ko mo konana ko shara yere so sora folo ka shara so sora wa ayo o jabi tambul keme ko hin gan to blay folo au conseil malin de chargeur là hablanda ko nyama kuro nam odu koni bolo dona baralla o kay nam o ko sigano ma do munana o ka pon folo sans fait yeno hablanda nam o membe talike bolo fe on so gelali la ni mo ko nyofon so gelali la o ko woro fana so bala ka gele ablay woro awo kuno aya sa keme duru kilo kele mom keme flani bi duru keme se ba kara keme duru cha hal tamaro keme se ba keme flani bi duru la sa muntu me keme bi woro awo keme bi woro o fana so sigoro mara oh sigatol ne bo foye parce que ne bulu ya sa chena agalero de akuma gacha Kajatu Keita ni ale hakile jaga bulaye la kanango siraka asme chaka foko ba manchia wolu ne juga wolu kelele ko klikli ngote ko wati janko de do esikatola awo sikashitola so modana kuna fun telik ma wani aywa o klinga fa mala kan ne do ko mon ngoche iya abori ala ka tliga fa irana amina bimanandre mba fe ko kuma klende fo parce que sangan wata mbole me mogoto fam bon mogoto fam façon mon ka barro ka fo jamano la ko la famo fana tout la femme o yejme bono ay tisa ambi mun ma fo ambi deuil national de la deuil national jamano be sanga bonala o ko di jamana kunturbe ka ta bama ko fo kidal jamana ko sanga boda de jamana kono ni sanga bo ni fatuli kera ko sola mun de kangake ebi awatini kono ibi ko do dabla ina fo ibi delega ko munu ke ni sonja wati la wolu dabla do ye misali foli lamew ye
do nyana jewi donc li daw fere ni so jaw ko o bebi nyungri o watinin ka ta telefon fotle wala tumadola do era fotle binani mo ko na folige mais si en deuil national ni jamana nyema ko sharia ko deuil national jamana era kutru bebe sangafola ko no kara obse ke dron avec le décret du président de la République ko jamana nyema de bi décréter ka fo jamana be sangaboda la donc jamana de kango o sangaboda ka adobala ko munde kara folo ko anga drapeau jonjon ko abi yoro ka nyangri ka do chamanchela ka da chamanchela way kele a flana donc flana e jume ko jamana kono fem mu ye nyene je na bi faso bolo faso boa a nyongri jamana do fana kanga ke o chugula nyene je hamino ko volontan fo be kanga nyongri o watila ko de national président de Bogota abse ke tlekele abse ke tlesobe abse dugu kunye abse ke kaloy abuta mungama ni jamana ma belebele ba do tanyana tel que président ou premier ministre ou sekake ni jamana den koloma muye barake jamana fo kosobe abse ko o koso abike telia la muna ni kasara e jamana soro oni kasara e jamana dendo soro onu fagali juguye jamana dendo soro jamana sadda su soro kele yorola o wati na useke de national ko buseko ofo donc na fora fem ni se ja ko ye tlongi o kanga nyongri akere faso tayo akere jamana dem gaza taye akanga o nyongri mais malila abi nyong drapeau bi nyongri télévision ma nyongri abana no bara mo jamana dem buta go togola foti bok chokol mo reta do mimi sina mo reta do vo ya fa mba fa ko do fu donc alors que nambala halni tara kenema ikanga do covid dugula bon jamana dem fana uto don jamana nyema to fuye sharia to fuye utu blasra donc bu ba faudron on décrète ou ba faut télé la ou télévision la ou bande noire ke ou fenjigi abana fo worati ke mo go taw ko tlonge la ko taw ko concert la ou taw ko nyana jela ou taw ko konyo la ou taw ko balala ko taw ko balani la na andu nambo la o be kanga jo kaso no lu bikere ni mo ko buke mo re kan afu ko ay carte seke fo ko de national kambe sanga bonala ambe sanga bonala donc fo mo ko do mbafe ko de fo donc kana fotin ni ya fotin ka wajibi ya mo ko ka Allah wale na ya Allah wale ni mo ko ba don mais ni borasta itu fo leje ita do ni do yerebe ita do ko rebe sina ni ita do ni ko rebe sina nagil la lu yemi fo voilà a chemai jamana nyamgo kanga laje jango gouvernement nyamgo ko mi sarata no asimi nga la wala le fana ni yorola wi ministre de la sécurité ulu kanga la wala voilà ka fu janto la ka fo ko munu mi nyana jew labe parce que o police no jana mo kelo ne bitla ta o yoro la kana ka fo ko ateseke voilà parce que jamana abi de la jamana ambi kashila folo ambi sudo la ambi sangabola donc o watini ango watu boy wati kanga bonya alimu mason ko alimu ma famu ka wajibi akake parce que jamana de fona jamana yo anda sharia de do voilà donc o jate kanga mene net ma fi ko de fo mo goy akilla kuma min do kuma nafa ma bado abisiga to chama era fona me filila olu bo filila voilà abato do fona minu ba ke kasu ta kalama olu ka donga foko ketate abisiga jamana nyema fona akilla sama ka foko kanga film ka barala ko la voilà ko la odo itraore jité kambe Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 12 août 2022, rechargez par Pani, carte Move Money et profitez d'un super bonus de 200% valable vers tous les réseaux du Mali. Par exemple, rechargez 1000 francs CFA et Move Africa Malitel vous offre 2000 francs de bonus valable vers tous les réseaux du Mali. Plus vous rechargez, plus vous recevez. Faites le plein de recharge pour en profiter. Bonus valable entre 3 et 20 jours. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle.
Canal Plus ka san bisaba sɔrɔli funesiriya la farafina nisɔndiya banbali ye aw de ta ye ka ta août kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila tile 31 na n'a y'aw réabonné aw ka formule laban talen sanfɛ ta la aw bɛ garijigɛ o formule sanfɛ ta in fana sanfɛ ta la tile 30 misali la ne bɛ formule access kan 1000 ta in kɔni i réabonné évasion na 2000 o yɔrɔnin bɛ évasion plus ye n'o ye 4000 ta ye o bɛ di e ma fo falaki tile 30 wa n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ dun bɛ 2000 bouquet de kan n'o ye évasion ye i réabonné évasion plus la 4000 o yɔrɔnin bɛ formule tout canal plus n'o ye 8000 bouquet ye o bɛ di ma fo falaki tile 30 aw na se ka Europe championnat baw reprise jabɔ n'aw ni ka joueurs ni club ye aw hakili tɛ se ka bɔ waati timima minnu kɔ ka farafina ani diɲɛ seleke naani film n'a série duman dumanw sɛrɛn tɛ aw kɔrɔ filɛli tɛ minnu ban a dan dun aw bɛ mun kɔnɔ a y'aw réabonné joona. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h30 en temps universel. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 août l'an 2022, le premier flash du jour avec Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour. Bonjour Abdurandan, bonjour à tous. La DIRPA communique sur l'attaque des T-sites contre nos femmes et sur leurs difficultés de mobilité en cette période hivernale. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne a également évoqué la sécurisation des travaux champêtres dans les zones de conflit. C'était lors de la conférence de presse mensuelle de la structure. La vie est excessivement chère avec des répercussions sur les paniers de la ménagère. Le gouvernement tente de trouver des solutions idoines. Les ministres en charge des Finances, Al-Fousseini Sanou, et son homologue de l'industrie du commerce, Mahamoud Ould Mohamed, ont co-animé une conférence de presse cette semaine pour annoncer des mesures envisagées par le gouvernement. Un forum national sur l'agroforesterie exclusivement sur les nérés et les carités. Cette rencontre est un véritable cadre d'échange, de partage d'expériences et de partenariats féconds entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux de ces secteurs. La cérémonie de lancement s'est tenue ce jeudi 11 août au Parc national de Bamako. Hors du Mali présidentiel au Kenya, des observateurs internationaux ont mis en garde ce jeudi contre la désinformation en ligne alors que les dépouillements se poursuivaient 2 jours après la présidentielle. Dans l'attente des résultats définitifs de ce scrutin présidentiel, s'annonce un duel serré entre les deux favoris William Ruto et Raila Odinga sur les réseaux sociaux qui sont inondés de fausses informations inquiétant des ONG et organisations de la société civile. 1 million, c'est le nombre de personnes déplacées par la sécheresse historique qui frappe la Somalie, plongeant ces pays de la Corne de l'Afrique dans la famine. 700 000 personnes ont trouvé refuge à l'intérieur du pays, alors qu'environ 300 000 autres ont décidé de fuir à l'étranger. Des chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'équipe féminine U18 du Mali file en finale de l'Afrobasket de la catégorie qui se dispute actuellement à Madagascar. Les Aiglones ont battu hier jeudi en demi-finale l'Angola sur le score de 67-36. La sélection féminine du Mali a remporté tous ses matchs dans cette compétition. Chez les garçons, la demi-finale oppose à 17h l'Angola à l'Égypte. Juste avant, les Mali croisent des fers avec leurs homologues malgaches, pays organisateurs de ces championnats. La rencontre est prévue à 14h30 temps universel. À London, on espère un doublé pour les Maliens. Alors, que Dieu t'entende, on ne dit pas que le meilleur gagne, mais cette fois-ci on dit que le Mali gagne. C'est comme ça. Bonne prière à toi et bon vendredi à tous les auditeurs.